بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم وركلا چويل شديتا اتقوا ما بين أيديكم ويريگئی مخ داغسنا چی دی مخ کستاسونا وما خلفكم واغا چی رستستاسونا دی یعنی مخ کی عمل ستاسو و رستو عمل ستاسو لعلکم ترحمون دید پارا چی تاسو بانی رحم وشی وما تاتیم او نرازی دیتا من آیت سنخا من آیات ربیم د نخود رب د دینا الا کانو مگر دی دیانا داغینا موردین مغڑون کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَرْكَلَا چویل شدیتا انفقو خرچو کئی مما داغسنا رزقکم اللہ چی درکڑی تاستا اللہ قال الذین وای اغا کسان کفرو چی کفر کردے للذین پبارت آغا کسانو کی آمنو چی ایمان روڑ دے انطعمو من لو یشاء اللہ آیا ڈوڑے ورکو منگا خوراک ورکو منگا آغا چاہتا که خوغوا اللہ نماڑکڑی بیو دی لرام که خوغوا دا اللہ نماڑکڑی بیو دی لرا ان انتم الا فی ضلال مبین نیتاسو مگر پا گمراہ کارکیم وَيَقُولُونَ وَإِذَا مَتَى ذَا الْوَعْدُ کله بوی دا دوڑا دباو کله بوی دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی ما ينظرون الا صيحة واحدة انتظار نکوي دی مگر د چغې یوې تاخذهم چوبنی سیدی لرا وهم یخصمون او ویبا دی جگڑی کون کی یا مشغولم فلا یستطیعون طاقت بن لری توصیتن وصیت کولو ولا الى آلهم یرجعون او نبا احل خپلتا واپس کی دلشیم